Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hayrobi, ingin menjadi interpreter Inggris bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, marilah senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segenap limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober tahun 2017 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas bi upon us alham swastiastu, namo buddhaya. My fellow countrymen and countrymen, let's us always be grateful to Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Almighty, to God for all the abundance of His grace and gift. October 1, 2017. Alhamdulillah, patut kita syukuri dan banggakan bahwa Indonesia memiliki Pancasila. Pancasila yang digali dari akar sejarah kehidupan bangsa Indonesia adalah dasar negara, falsafah hidup, ideologi nasional, dan pemersatu dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Dengan Pancasila, negara Indonesia mempunyai landasan moralitas dan haluan kebangsaan yang jelas dan visioner. Suatu pangkal tolak dan tujuan pengharapan yang penting bagi keberlangsungan dan kejayaan bangsa. Dalam posisinya sebagai falsafah negara, Pancasila adalah sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan, Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat. Alhamdulillah, we shall be grateful and proud the Indonesia has Pancasila. Pancasila, which is the due from the historical root of the life of the Indonesian Indonesian nation, is the basis of the state, the philosophy of life in is looking and unifying in the life of the Indonesia nation, and the state with Pancasila and goals. The hope that is important for the sustainability and glory of the mention in its position as the philosophy of the state Pancasila. Pancasila is the source of personality, morality, and the direction of national safety, and the basis of morality and the direct of the nation state. Pancasila has strong ontological, epistemological, and the axiological basis. Setiap silanya memiliki pembenaran sejarah, pembenaran akal, dan pembenaran kenyataan yang jika dipahami, dihayati, dan diamalkan secara konsisten dapat menopang pencapaian peradaban bangsa yang agung. Para pendiri bangsa telah mewariskan kepada kita semangat dan tujuan perjuangan kebangsaan sedemikian terang dan luhur. Oleh karena itu, dalam kehidupan bernegara di Republik Indonesia tercinta ini, Pancasila adalah merupakan kesepakatan luhur para pendahulu yang harus kita pertahankan, sekaligus sebagai kesaksian bahwa kita harus melaksanakan kesepakatan itu demi kelangsungan generasi berbangsa dan bernegara hingga masa yang tak terhingga. Kita semua tentu ingin membangun bangsa yang berperadaban unggul dan berkemajuan. Namun,
juga tidak meninggalkan jati diri dan karakternya. Untuk membangun peradaban yang unggul dan berkemajuan, diperlukan kerja bersama. Kerja bersama ini haruslah melibatkan berbagai komponen bangsa yang multikultur. Selain itu, kerja bersama haruslah dilandasi dengan falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Sejauh ini, nilai-nilai Pancasila memang belum sepenuhnya terbumikan dalam kenyataan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh dalam penanaman nilai-nilai Pancasila. As of the prepaid has historical justification for person and justification for fact, the for not understood. Lived on preset practiced consistently can sustain the achievement of a great nation civilization. The founders on two nations have left us, and the goal of the nation struggle is so bright and noble. Therefore, in the life of the state, the beloved Republic of Indonesia, Pancasila is the noble agreement of our predecessor, which the must maintain as well as a testimony that we must carry out the agreement for the sake of the communication of the nation and state generation to infinity. We all want to build a civilized nation, superior and progress, but also does not leave its identity and character to build a superior and advanced civilization. Collaborative work is required. His joint work must involve various components of the nation. Basis what joint work to mass the basis of the nation philosophy, namely Pancasila. So far it has not been varied in reality. Therefore, it is necessary to make a serious effort in including the values of Pancasila. Pancasila sebagai landasan kerja bersama menjadi tiang penopang yang kuat dalam mewujudkan cita-cita bangsa, yakni terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, yaitu masyarakat yang telah mencapai suatu tingkat di mana keadilan dan kemakmuran bisa dinikmati oleh seluruh rakyat. Adil dalam artian memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Makmur berarti tersedianya kebutuhan rakyat secara merata sehingga mampu menentukan dan memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Akhirnya, peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang kita peringati setiap tahun haruslah kita jadikan sebagai upaya melestarikan, mendarah dagingkan ke dalam diri setiap anak bangsa dan mengamalkan serta mempromosikan Pancasila sebagai sumber nilai yang telah teruji dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila as the basis of collective work becomes a strong pillar in realizing the ideals of the nation, namely the realization of the just and purpose society, namely a society that has reached a life where justice and prosperity can be enjoyed by all the younger people in the sense of giving everyone what they
deserve prosperity names the availability of people's need evenly so that they are able to determine and fulfill their needs. Finally, the communication of the Pancasila Sensitivity died, which we commemorate every year must be made as an effort to preserve the ingrained in every child of the nation and practice and promote Pancasila as a source of values that have been tested in the life of the nation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.